Bila qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qali al-fami ashkal al-aini manhus al-aqib. Dari Simak bin Harb dia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata. Jadi Jabir bin Samurah pernah ngomong karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dhari'ul fami ashkal al-ain manhus al-aqib. Qala Syu'bah bertanya, qultu aku berkata li Simakin kepada Simak, ma dhari'ul fami? Apa maksudnya dhari'ul fam? Qala azimul fami. Maksudnya adalah beliau termasuk orang yang azimul fam, besar mulutnya. Bukan besar mulut suka ngomong, bukan, itu beda lagi itu mah. Maksudnya fisiknya termasuk kategori yang besar ya. Ya Umar besar mulutnya ya. Lebar. Qultu aku berkata ma ashkalul ain, apa itu ashkalul ain? Qala tawilu syikil ain, panjang belahan matanya. Jadi beliau kalau merem ini kan ada belahan mata disebutnya ya, beliau panjang berarti beliau ya matanya lebar. Nggak kecil, matanya lebar karena belahan matanya panjang, lebar mata beliau. Qultu aku berkata ma manhusul aqib, apa itu manhusul aqib? Qala qalilul lahmil aqib. Beliau berkata itu adalah sedikit daripada daging tumitnya. Jadi daging tumitnya dikit, maksudnya tipis. Tumitnya ini belakangnya tipis. Wabila qala hadatsana Hanan bin Yasari qala hadatsana Absar bin Al-Qasim an Ash'atha yakni Ibn Sawwarin an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyanin. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam purnama idhiyan. Aku melihat Rasul pada malam purnama. Wa alaihi, dan beliau menggunakan hullatun hamra, baju berwarna merah. Nah, jadi beliau lagi di luar bareng sama Nabi malam purnama, beliau lagi purnama dan di bawahnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju berwarna merah. Wa ja'altu anzuru ilaihi, dan aku jadikan bahwasanya aku memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lihatin Nabi wa ilal qamari, dan aku lihat bulan. Jadi kan lagi di luar, beliau lihat Nabi pakai baju merah, beliau juga lihat bulan. Lagi bulan purnama kebetulan. Beliau lihat bulan bercahaya indah, beliau lihat Nabi bercahaya indah. Insyaallah. Pakai baju merah. Falahu indi asanu minal qamar. Maka sungguh beliau itu menurut aku, ya, kata Jabir bin Samurah, menurut aku ahsanu minal qamar. Beliau lebih indah daripada bulan. Nah, jadi mengatakan beliau melihat Nabi pakai baju merah, lalu beliau melihat bulan. Kata Jabir bin Samurah, katanya, ya, aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Wabillahi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Humayd bin Abdurrahman ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra' bin Azib. Dari Abi Ishaq berkata, bertanya seorang laki-laki kepada Barra' bin Azib, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayfi, apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Seperti pedang, apakah Rasul wajahnya seperti pedang? Qala, apa kata Barra' bin Azib? La, bukan, bal mislal qamar, tapi seperti bulan. Kalau pedang dilihatnya kelihatannya serem. Emang bagus tapi serem. Orang kalau lihat pedang keren. Tapi kalau orang ngelihat bulan, ya cakep tapi adem. Sama-sama bagus. Orang lihat pedang juga bagus. Orang melihat bulan juga bagus. Apakah Nabi kayak orang kalau melihat Nabi kayak pedang, bagusnya begitu kelihatannya? Enggak. Kata Barra' bin Azib, kata dia, ya Rasul itu kayak bulan. Allahumma shalli ala sayyidina. Wa bin qala hadatsana Abu Dawud al-Masahifi wa Sulaiman bin Salmin qala hadatsana An-Nadr bin Shumayl an Salih bin Abi al-Adra an Salih bin Abi Akhbar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada
Dari Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkulit putih, ka'annama sigha min fiddatin, seakan-akan beliau terbentuk daripada perak. Beliau itu putih kayak seolah-olah kayak terbuat dari perak, bercahaya, saking bercahayanya. Rajilas sya'ri, beliau adalah orang yang memiliki rambutnya, jadi rambutnya panjang. Wabillahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayyal anbiya, ya, diperlihatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Jabir, uridu alayyal anbiya, diperlihatkan kepadaku para nabi-nabi. Jadi Allah memperlihatkan kepadaku, ya ini Rasul lagi cerita, Allah memperlihatkan kepadaku para nabi. Nah, jadi aku diperlihatkan para nabi-nabi, wajahnya Nabi Adam bagaimana, Nabi Adam, Idris, Nuh, terus semua para anbiya. Fa idza Musa alaihi salamu darbun minar rijali, ka'annahu min rijalis sanu'ata. Maka Nabi Musa alaihi salam dia adalah seperti seorang laki-laki seakan-akan dari bangsa Sanu'ah. Ya, Sanu'ah itu kaum dari Yaman. Sanu'ah sebuah kaum bangsa dari Yaman. Ya, dia bagaimana menurut syarahnya? Katanya dia secara bentuk fisiknya itu sedem. Sanu'ah, kaum Sanu'ah. Nah, Nabi Musa, bahasa kita Rasul lagi cerita. Nah, Nabi Musa kira-kira bentuknya kayak orang Yaman gitu dah bahasa kita. Ini cara Yaman. Ngerti ya, langsung paham tuh sahabat. Oh gitu. Maksudnya tingginya ya segitu kira-kira, ya sedang lah. Wa ra'aitu Isa, dan aku melihat Isa ibnu Maryam, anak daripada Maryam alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'udin, dan aku melihat Isa bin Maryam alaihi salam, maka ia lebih mendekati kepada orang yang pernah aku lihat bihi, dengannya, syabahan menyerupai Urwah bin Mas'ud. Jadi kata beliau, kalau Nabi Isa bin Maryam itu kira-kira mirip-mirip sama Urwah bin Mas'ud. Nah, ada sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Jadi beliau lagi gambarin para nabi, dimirip-miripin sama orang-orang yang ada, biar kebayang di para sahabat. Nabi Musa itu kayak orang Yaman dah kira-kira. Oh gitu. Dan Nabi Isa itu mirip Urwah, bahasa nabi kayak begitu. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, maka ia lebih dekat kepada orang yang pernah aku lihat bihi, dengannya, syabahan menyerupai sahibukum, sahabat kalian ini. Nah, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nafsahu, yaitu dirinya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi Ibrahim juga, dikasih lihat Nabi Ibrahim ini kira-kira miripnya seperti sahabat kalian ini. Baginda Rasul ngomong kayak begitu. Maksudnya adalah Nabi menunjuk dirinya sendiri. Jadi Ibrahim yang mirip sama saya lah, kira-kira begitu. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, dan aku melihat Jibril alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Maka lebih dekat orang yang pernah aku lihat dengannya itu, beliau menyerupai Dihyah. Dihyah ada sahabat Nabi namanya Dihyah. Jadi kan terkadang Jibril itu menyerupai seorang laki-laki, nyamperin Nabi, berubah wujud jadi seorang laki-laki. Nah, Nabi kalau misalkan dia itu kalau lagi berubah wujud kayak laki-laki itu menyerupai Dihyah. Ada sahabat namanya Dihyah. Jadi beliau sedang cerita-cerita. Ya. Karena kan sahabat nggak pernah ngelihat fisik para ambia dulu. Jadi beliau hanya nyerupainnya kayak sahabat-sahabat yang ada, kayak sahabat-sahabat yang ada, biar kebayang maksudnya. Wabillahi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid bin Haruna an Sa'id bin al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Dari Sa'id al-Jurairi dia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata,
Kata Abu Tufail, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma baki ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, dan tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini salah seorang pun yang pernah melihat beliau selain aku, kata beliau. Jadi ya, Abu Tufail adalah orang terakhir atau sahabat terakhir yang meninggal dunia. Nah, itu Abu Tufail, tandai itu Abu Tufail namanya. Beliau adalah orang terakhir atau sahabat terakhir yang meninggal dunia. Karena beliau bilang sendiri, wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Tidak tersisa di atas muka bumi ini salah seorang pun ra'ahu yang pernah melihat beliau, maksudnya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairi selain aku. Beliau adalah orang terakhir atau sahabat terakhir yang meninggal dunia, namanya Abu Tufail. Qultu, aku berkata, sifhuli, ceritakan kepadaku. Wahai Abu Tufail, tolong ceritain kepada aku. Jadi Sa'id Al-Jurair ya minta, coba tolong ceritain kepada aku dong, Sa'id Al-Jurair, gimana sih baginda Rasul itu. Wa qala, berkata Abu Tufail, kana abyadu malihan muqassadan, adalah beliau orangnya putih ya, malihan ya, putih yang tampan, malihan muqassadan, sedang perawakannya. Beliau putih, tampan, juga badannya sedang, enggak jangkung, juga enggak pendek. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Ibrahim bin Munzir al-Hizami qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Sabit az-Zuhri qala hadatsani Ismail bin Ibrahim bin akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya aflajal saniyataini, renggang antara dua giginya, dua gigi serinya, renggang. Jadi ada gigi seri kan kita nih, gigi kelinci bahasa kita. Nah, beliau giginya renggang. Iza takalama, apabila beliau berbicara, ru'iyah ya, terlihat kan nuri, seperti cahaya, yakhruju min baini sanayahu, keluar dari sela-sela gigi beliau. Kalau beliau ngomong, tampak seperti ada cahaya yang keluar dari gigi-gigi sela-selanya, kan beliau gigi renggang. Masya Allah, indah ya. Terkadang memang saking indahnya baginda Rasul, sahabat juga bingung gambarinnya. Iya, nah gini aja, akhirnya yang kena-kena aja deh, yang bisa-bisa aja digambarin. Makanya beliaunya Masya Allah, nggak ada lagi dah. Rata-rata begitu ceritanya. Kemarin kita udah baca tuh hadis-hadisnya ya. Gak ada lagi dah orang kayak Nabi sebelumnya sama sesudahnya. Gak ada lagi, saking susahnya gambarnya. Gantengnya, gagahnya, haibahnya, akhlaknya. Gak ada kayaknya orang sebelum Nabi dan setelah Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Karena jelas beliau Allah utus buat sebagai penutup para Nabi, dan juga di bahasa kita gacoannya para Nabi, biangnya. Kalau kata orang-orang riwayat mengatakan Nabi Yusuf ganteng, Nabi Rasul SAW lebih ganteng dari Yusuf. Dikatakan gak ada separohnya Nabi Yusuf. Gantengan Nabi Muhammad SAW jauh. Ya. Ada orang kalau 7 bulanan, kalau 4 bulanan baca surah Yusuf. Kenapa? Biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Lalu baca surah Maryam, biar apa? Biar anaknya cantik kayak Siti Maryam. Maksudnya bacanya surah Muhammad, biar anaknya ganteng kayak Nabi Muhammad. Boleh nggak begitu? Boleh nggak apa-apa, niatin. Atau kalau nggak ganteng mukanya, ganteng akhlaknya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Jafi kata min nubuwah Allahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Rabbim fana bima alam tanah, Rabbi alimna allazi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'lim.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka